Yo, may hapon mga idol, hapon na po. So, karon diri la mama nag-chilak sa ta kay may tirada. Lunes pa tirada na to mga idol. So, relax ta karon. So, bali buhat na butag original content ani, original content ba ni. So, ayog scroll idol. Tanawa sa kadali. At least makakuha ka ni meta ba ni algo. Mapansin ka ni algo. Kay once nga imong humanon ang video, then una ka mag-react, then kalimot og comment dra para ma-notice jud ka, ma-notify jud ka ba ni algo. Dali ang imong pag-usad. So ano lang mga idol, bakas lang ng bakas. Ay kalimot og bakas diha. Comment og react. Mura na tiwasang video. So kana lang. Padayon ta mga small content creator. Let's go.